So mao ni siya no, mao ning part sa Fort Canning nga naa daw history, naa siya'y kwento. So makita ninyo dira nga naay medyo butas-butas dira na kana butas-butas. So naa daw kwento ana. So ako pa i-explore kung wala pa ko kabalo kung unsa jud ang kwento ani no. So first time nako nakaanhi diri. So diri ni dapit sa Singapore. Tanawan ninyo kana mao nang butas nga naa daw kwento nga wa ta kabalo. So ako pang hibal-on no. So mao ni nindot siya kaayo. Nindot kay siya view, ma-relax ka diri. So pwede ra pud ka dira mag-ingkod-ingkod. So tuwing off day namo, diri ra mi magkuan, magsuroy-suroy o mag-relax-relax.